गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शारदा देवी पितांचा साक्षात कमला देवी भक्त देवी नमस्ते। गौरी नारायण रुद्र के भास्कर कथा जगत जननी मां करुणामय पद लिखा। अच्छा दुगति नासिनी दनु जनासिनी जया माल दुर्गा देवी जननी जया माल दुर्गा देवी भूत दास दुष्क्षमा करे जनाउछि पदेशवी। जननी रहे दारू चिपिली तोते राहा बेसी जाऊ नते धरी पाठ पढ़ी नाई सारी रे मुचाट मेरे जननी लो सारी रे मुचाट मेरे राखी नाई गुरु छटरे रटरे सपनाते बड़ पारे सेवा करी कवि गाइला मानो रवि करे हेले बड़ा वैष्णव बोले तोर दया पीरे मानो पीरे न करी बुझरा
जगतर जननी माँ को पदे डाकिले अच्छा जगतर पिता पदे डाकी आमे हमर दंत पथरे देई जीवा अच्छा 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 जय चक्रधारी दिया बिहारी विपद भंजन हरि महाप्रभु विपद भंजन हरि लोई तला सन बना उड़ाई नाम देव गई तारी मोदी गुणे कपवट मोले विजय करुणा करू महाप्रभु विजय करुणा करी तो सुखा हो जगत मोई प्रभा कुसुमनि धरी शंकर धरी महाप्रभु जोगी सखाती धरी राम नाम गाई भूतल भोला गई दुख धारी कृपा बड़े दुख पाई पाद पते आशा करी महाप्रभु पाद पते आशा करी देवी नायक जोड़ी नायक सेवक पड़े आचरी सभार मोर भाई मान भौणी मान अच्छा ताकू टिके नमस्कार जणैबो अच्छा हरि बोल हुआउरी आले हे मौला एठिक आस जाहु आज बड़ सौभाग्यर दिन जहाँकि आज आम आसी सोन क्षेत्र उपर परिचालित अच्छु जाहु से सरकार दया आम आसी पहुँची पारिछे उपस्थित आमर गुरु भाई माने महामाउसी माने भाई माने समस्त अच्छा सर्वप्रथम आम अनुष्ठान तरफ बाबू मानक भाई मानक माँ मानक टे नमस्कार जनईदेव कि भाव नमस्कार बाबूरे मानो ये हूँ घोड़ा नाच ठारे अच्छी घोड़ा को षाठर पाठ ये चईताली घोड़ा नाच কিন্তু এখানে ষাঠ বেশি আবশ্যক বেশি পাঠর আবশ্যক না কিন্তু ষাঠর বেশি আবশ্যক সেই ষাঠ মাধ্যমে বাবু মানুষ ভাই মানুষ মা মানুষ টিকে নমস্কার জনাই দেব বল হৌদারে কাটিলে তো দেখে মোরে গলা হনুমত আউ থরে হো কলা হনুমত এ গতি গতি করি কেতে মো বন্দিনি এ কথারে দণ্ড হত যাহা আম কাম সরিগলা যাহা এতে বাট ধাইকি আসিছে অবশ্য বেশি বাট নয় খুব কম বাট কিন্তু যাহা কইলা মা আসিছে তবে বাবু মানে অছন্তি আও বাট মানে হ্যাঁ কোন কৌত বাবু মানকু মাগিব হ্যাঁ মাগিবি কোন মাগিব আরে ये पवित्र संध्यारे पवित्र मंचरे ये पवित्र पीठस्थली अच्छा एठी रहिबो आलो एठी रहिबो खाइबा पई मागिबि कि नबा पई मागिबि आ कोन बा कोन हौ गडी गडी गला भेल देखे म हुडी गला संकोचिया भाई ना हे हुडी गला संकोचिया ए भाई मान कोन करू अछि सबे देव हरि बोल আসিগলা বলে আইলা যে বলে ভালো কি আইলা মানে বলে কম আইলা কম আইলা মানে আলো যেতিকি সংখ্যারে ভাই মানে মৌসা মানে মোর অছন্তি হ্যাঁ আলো যদি দেই থাকতে আচ্ছা এ পিঠা পড়া উছড়ি পড়ি থাকা পবিত্র পিঠা উছড়ি পড়ি থাকা হ্যাঁ
ବାବୁମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ ଦେଲେନି ନା 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 ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସିବା ହଁ। ବଳ ଲହର ଦେଇଥିଲେ ବର ଦେଖିବ ଯେ କୈଳାସ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ବଲନ୍ତି ହର ଦେଖିବ ନନ୍ଦୀ ଭୂପତି ଶଙ୍କର ତାହେଲେ ଯିବା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଦେଖିବା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଯୋଉଠା ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ କରନ୍ତି ଘର ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ନହତାରେ କାରବାର ଆଉ ପୁଣି 13, 14, 15 ଦେଖେ ଯାରା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବାଜିଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରହର ଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେ କରିଅଛ ବାବୁ ମାନେ ମୋର ଭାଇ ମାନେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦେବ ହରିବଲ अच्छा भाउल अरे आमर तो काम सरीगला एने कि तम काम आसीगला बोले आम काम हां आले मो मां माने एक तो कम संख्या रे अछन अच्छा हेले जति मो मां माने समस्त देबे हां हेला हां हेठी धन आलो तमर सब फटेई देबे अच्छा ठीक अछि तुम नहीं आसो तो देखियो कोन होची देखियो ना हां मां माने समस्त देबो अच्छा बोला कथारे अछि ना पूरा नारिये कले ग्रुप ए अंडिया माने सब चुप हां लो मां एना वर्तमान तो सरकार ना तुमको देखिछि हमें ना तळे अछु अरे सेठी पर नारी माने ना सब थरे आगे अछती हां तमे तो पतन आगे अछ ताले ठीक अछि से आगे अछ आगो धरि ले आसो हां देखो हाँ। ये पाताले चापिली बड़ी लइले बोला घगला गड़ी गड़ी हाँ। देखे मो नेउड़ा बेकरे मारी मारो। देखे मो पिला खेउथिले धुई ले मो मां मानको को करू अछियरी अच्छा। मो भाउज मानको करू अछियरी सबके बहुरा हुड़िलो मोर मालाउती एही करी बहुथिलो अच्छा बोलो हाँ देखिली ଯାହା ତମେ ଆଗରେ ଅଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଥାରେ ଅଛି ଗୌର ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ପଦୁଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି कौन लिखिले କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖା? ସ୍ୱଭାବ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଏ ଧର୍ମ ମଜାଏ ଗୌର କଥାଟି ହେଲା ସ୍ୱଭାବ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇ ଆଚ୍ଛା। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛ लिखिले ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟି ଆମର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଘରେ ନଥାଉ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଆସନ୍ତି अच्छा ମା ମାନେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମା ମାନେ ହିଁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତି बेस ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ अच्छा ତେଣୁକରି ମା ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମା ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଲଢ଼େଇ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ନୁହଁ तमे पापी गुरा सब पुरुष ଆମେ ଘରେ ନଥାଉ हां ସେମାନେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଗୀ ବିକାଶ ଆସିଲା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଘରେ ନଥାଉ ଏ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଗଲା ବାକି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁନୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ତମେ ହଉଛ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ अरे बच्ची गुंट बरसिए ତେଣୁକରି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁନୁ ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦବ ଦବ ନା ଦବ ये खरी पाचियार तौरी मो पिला माने खरी पाचियार तौरी छोट बड़ा मोरा कुना कुंड पिला छोट बड़ा मोरा कुना कुंड पिला पिला माने ठीक है जोर सोरी एका संगरी तुम देव गोटे कर ताली वो पिला माने देव गोटे कर ताली आज मोर पंडित मंडली अच्छा एवं मोर श्रोता मंडली अच्छा एवं मोर भाई भौन माने हाँ आज ओडिशा सरकार अच्छा
এই প্রোগ্রামটি ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ আচ্ছা ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା হ্যাঁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଛୁ আচ্ছা ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ବିନୀତ ମୋ ଅନୁରୋଧ আচ্ছা ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ আচ্ছা ତାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ঠিক আছে ଅକ୍ଷୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ হ্যাঁ ସେ ଆମର ବକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି নিশ্চয় ସର୍ବପ୍ରଥମରେ হ্যাঁ ସେଇ ମାଙ୍କର ଦୀପଟା ଆଣିବା আওয়াজ ଆଜି